لو ما أنت حملة عصرت حدا خلت تشحن عصر شو متنا عم تمرت أب أديس أبام قبل على تجري زقنعم زي تخيرت تقاومو سلفي واحد يكون مريح النتو مقام مسلسل زغنم ما نم فقاد يكون مرق أيرلن ونمبر أبل علي تجرين تجارون جن كسب كندزي زي توترم سلفن الروحات مسمع فيدرال من قصنا بتجري خاطو محتات جن كحتت دول كحسب زقبوي زبل ترير نقافيتام واتيلهم كنسمعكم ينام سراويت وسان دلدي ون كم زفرسن جحرز دلدي زرون زغط سلمت كعتي استملكته حديش زينام أبعنا رخيبا لك نسمعكم ينام صانيحتكم سانا نحردا قصيلون فتنا تفتنهم فتنهم زازيمهم زملسو زنبرو تمهارو مبل 12 خفل تمهارو قداي متكعتي كوينو ملهم منتكعوم عب مكينا مملسيتهم كلو استتكو سلم تخص استملكته وانا مزراربي قداي زينانا ايون سودان حديث سممع تسمع معلم اتعافتاويتن قربا هاجرن تبهال تركي سودان تأليفات الله سودان أودب سواكين ناي غاز ترمينال لممع بالمسناي تركي خبانيا سممع خمس تفرارمت جليس على زبون حزني لنا تخبر سلامتنا ببزلخم ويبصحكم ناتنا فورم وليد حساس حبريتان حديش معباله زينا حملة 11 شو منتن عم تمرت انه جميل الله سناي مكتتال نحوحت يكون مريحنت مقام مسل سلا زغنم ناي مانم فقاد يكون مرقا ايدلن ديمقراسيون مسليم قطع بزلو اغباب توديبكا بممارص حساب حسكا ممارص مخان استلمد خيد يوم حزب امنيتا تركب ادل ديلكا ابايتا مسرحن كمزي زبلا اغباب قالسي دما خبرات عزلو يو اب لعلي مريحنت حوحت زقربو رزنتنا قفيتاون قبلاتهم ግን ድማ مريحنت حوحت كقبل سلا زخبدني زكايدو صرت انت قالسي ايقارزكن ادن تايس مريحنت حوحت كحتت انت خوينم حزب تግራይ ድሕነት ህልውኑ እንክረጋገጽ እንተ ኸኢሉ ጣይ ምዃኑ ጽቡቕ ጌርካ ምርዳእ ይድሊ ሰገብ ዝኸውን ዘሎ ትግራይ ኣብ ብጣዕሚ ርሱን ጽንተት ኣብ ምምካት ኣብ ትርከበሉ ዘሎ እዋን መኸተ ክምክት ዝኽእል መልእሰይ ሓይሊ መኸተ ከይኸውን ጎስጓስ ምግባር መማረጽ ሓሳብ ዘይኮነስ ቀታሊ ብሔርተኝነት ትግራይን ፍጹም ጽንተት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክገሃድ ዘመቻቹ እዩ ኣብ ክንዲ ኣብ ዓድኻ ተወዲብካ ትቃለስ مناسي يجريو نابز مرحوك خيد متببع اتي قدماي مستر ابي احمد ملافنتو بحيل خغبرو فتينوم زابيو بعلنا نتكبر كم زلنا كسقورنا يقبا زبل صحف نلوم عندي ابدي سابا استخايد سلفي سعبو زي تسمع تقاومون زي تلاخ وقسان زي كسبر زفتن زلو بهرتنينت تግራይ ጽባሕ ክትሓልሞ ኣይትኽእልን ከም ዘይዕረ ጌርካም ሓደ ሽደሽ ተብሎ ለኻም بخلق الزراربة حزب تجري ترى ما خت زكايدو قالسي نما يكون خطر فيها تسرح زلقم بزلك كعنتهم انت تكمكتو انكو هيوتهم زخفلوا سواعات مقابرو موني خام تفحر زلقم اتحز خبتن تبرات عزل لخم سيد صباح خت اكبو يتخلن تبتاتينون تسديدون دحننتو ناب زرغاغ صلو بوتا ايكونن زخد زلوم نابتات مالي سب هيوتو بحوي زقاصلت عديك سدديخا تتبابع زلقم زبلون وقصؤ يقصل الصحف زي من سي تግራይ كيسلف ليتن قطرن اگديدካ تسرح زلخا تግራዋይ كموت تدلو زلخا من سي اي سلفن نزبل بدحريو خلعلاو ግዛአት كخبر ديو فناقلتن تسديدومن اب ቸንዳ ዘሎ ህዝብ خنا مربتهم كملسو ديوم كميكا اب تግራይ ኩናት አየድልን ትብል ግርም ኩናት አየድልን ግን ድማ ኣብ ሕቁፍን ጠንቅ ኮይናት ዝኾነ ተሓይፍካ ኮይናት ክተርፍ ዝኽእል መንገዲ ኣለካዶ ወይስ ካብ ሕወሓት ዝመርሓ ትግራይ ብኡ ጌራ ትሕቃቂኻ ዘለኻ እዚ ካብ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ባህግን ድሌትን ብኸመይ ይፍለ ናይ ዝመረጋገጽ ድማ ኢሉ ይቐጽል ዝጽሑፍ እዚ ኣብይ ዓቕሚ ምክልኻል ሓይሊ ትግራይ ክዳኸም ይደሊ ፈለጥካ ኣይፈለጥካም ንስኻ እውን ዝልኡኽ እዚኢኻ ትፍጽም ዘለኻ ክስቆረካ ይግባእ ንሱ እኳ ዕሉል ዋና ናይዝ ጉዳይ እዚ ዕላማ ኢሉ ዝሰርሖ ዘሎ ንስኻ ብሽም ትግራይ እንዳማሕልካ ዓቕሚ ትግራይ ትቐትል ዘለኻ በጊምካ ክትዕርዮ ክትሕልሞ ዘይትኽእል ብሄርተኝነት ትግራይ ሓደ ሽድሽ ተብሎ ኣለኻ مريحنة حوحات مقام عقم تجري مدخام كميلو يتفكم عقم حزب تجري بهرتنينة زمن زسجريوم
مريحنة حدا ودب نوسن وان تصنحهم تقراين هزب تقراين جن قد ما حوحات نيرو دعر حوحات وين كنبريم بغدا تقراي كل على التساسيو زلخم احواتن احاتن قد ما مريحنة حدا ودب تحصرو كتبلوه اللاون دحنة هزب تقراي كحاتصر عدديكم تسرحو خم زلخم كتردو يقبع አይጠብረኩምን ዘለኹ ወይ እውን አይነግረኩምን ዘለኹ ዝብል ዝጽሑፍ መልእኽቲ እዚ እንተስ ብፍላጥ እንተስ ብዘይፍላጥ ግን ብኤርትራነት ትግራይ ተቐትሉን ከም ዘለኹም ክትፈልጡ ይግባእ ይብል እስኹም ከም ዝጽሑፍ እዚ ተስማዕምዑ ዶም ክቡራት ሰማዕቲ ተመልከትና ናትናፎረም እዚ መልእኽቲ እዚ ከመይ ርኢኹሞም ሎማዓንቲ ኣብ አዲስ አበባ ዝተኻየደ ሰልፊ ተቃውሞ ኣብ ትግራይ ብሕወሓት ኣዲቡ ዝወፅአ ጭርሖ بقطتا أفتي جرحو أفتي دمتي خبهال كم زنحة ويون كم سمعنايوم نتقفان ويون نود بوليتيكا حوحات زقام ديو ويس تقراين تقارون ون ملالي اوز خيد جرح سمعكم استملكتكم وزرعكم وسمعكم صحافوا لنا نبزغ تسأزين حلفنا لنا ሰራዊት ወሳኒ ዝኾነ ድልድል ኣፍሪሱ ኣሎ ምፍራስ ድልድል ኩምሩክ ድማ ኣብ ዝባው ፀጥታ ዝሕድሮ ዘሎ ወጥሪ እውን ክንምልከት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዓብይ ናይ ንግድን ወታደራዊ መተሓላለፊ ዝነበረ ታሪኻዊ ድልድል ኩምሩክ ብዕጡቃት ሓይልታት ምፍራሱ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓዲ ጂኦፖለቲካዊ ፅልዋ ወጥሪ ኣበሪኹ ኣሎ ኣብ መንጎ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝን ሱዳንን ዝርከብ ነተን ክልተ ሃገራት ዘራኽብ ታሪኻዊ ድልድል ኩምሩክ ብእኩብ ዕጡቃት ጥሙር ሓይሊ ምፍራሱ ተገሊጹ ኣሎ ካብ ኣሶሳ ተበጊሱ ናብ ኩምሩክ ኣብ ዘስግር ቢ40 እንዳተባሃለ ጽዋዕ ዓብይ ጽርግያ ዝርከብ ዝድልድል እዚ ምፍራሱ ኣብቲ ዞባ ርኡይ ወታደራውን ቁጠባውን ጽልዋ ከም ዘስዕብ ተሓቢሩ ኣሎ ካብቲ ቦታ ዝወፁ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽትዎ ነቲ ድልድል ዘፍርስዎ ሓይልታት ሰራዊት መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ሱዳን ካብ ዘለዉ ሓይልታትን ብሓንሳብ ብምዃን ምስ ቤኒን ካብ ዝበሃሉ ዕጡቃት ጉጅለ ቤንሻንጉል እውን ብምትሕብባር እዚ ድልድል እዚ ክፈርስ ከም ዝኽእለ ይንገረሎም ንነዊሕ ዓመታት ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ናይ ንግዲ ልውውጥ ምንቅስቓስ ሰባትን ከሳለጥ ዝፀንሐ እዚ ድልድል እዚ ምፍራሱ ከቢድ ናይ ሎጂስቲክስ ምትዕንቃፍ እውን ክፈጥር እዩ ምናልባት ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብዚ ተበጊሱ ወይ ድማ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ካብ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራትን ዝግበረሉ ደገፍ ካብዚ ቦታ እዚ ተበጊሱ ተሃንዲዱ ናብ ሱዳን ጀነራል አልቡርሃን ሰራዊት ዝገብሮ ዝነበረ መጥቃዕቲ ሙሉእ ብምሉእ ደው ዘብል እውን ኮይነሎም ብምክንያት እዚ ድማ ጥረ ነገራት ከምኡውን ናይ ኣታውን ወፃእን ንግዲ ምንቅስቓሳት ሙሉእ ብምሉእ ደው ክብሉ እዮም በቲ ካልእ ገፅ እውን እዚ ተግባር ወታደራዊ ስትራቴጂ ዝዓለመ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ ምንቅስቓስ ተጻራሪ ሓይሊ ንምዕጋድ ድልድላት ምፍራስ ልሙድ ወታደራዊ ስልቲ እኳ ተኾነም እዚ ድማ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ እውን ኣብ ካብታት ወልድያን ጋሸናን ምስ ተረኣየ ምፍራስ ድልድል ተመሳሳሊ ባህሪ ዘለዎ እዩ እዚ ኣብ ድብ ዝፍጠር ዘሎ ወጥሪ ስጉምቲ ምፍራስ ድልድል ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን መራሒ ናይ መሰጋገሪ ላዕላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ድማ ኣብታ ቅፅበት ንሳ ኣብ ኣስመራ ሓንደበታዊ ምብፃሕ ይካየድ ነይሩ ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኤርትራ ዓዲ ሃሎ ብዛዕባ ፅምዶን ካልእ ቀፃሊ ብዛዕባ ዝገብርዎ ዝዓመምዎ ዝሓሰብዎ ትልሚ ክዘራረቡ እዮም ውዒሎም ፈተናኦም ዛዚሞም ዝምለሱ ዝነበሩ ተምሃሮ መበል 12 ክፍሊ ግዳይ መጥቃዕቲ ተኽሱ ኮይኖም ክልል ኣምሓራ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምብራቕ ጎጃም ሃገራዊ ፈተና ዛዚሞም ናብ ዓዶም ዝምለሱ ዝነበሩ ተምሃሮ መበል 12 ክፍሊ ግዳይ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ተኽሱ ምዃኖም ስዒቡ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ናይ ፀጥታ ቅልውላው ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሰባት ዝበፅሕ ዘሎ ጉድኣት ሓድሽ ኣቕሎት ፈጢሩ ብመሰረት ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣብ ወረዳ ቢብኝ ፈተና ዛዚሞም ብመኪና ናብ ዓዶም ዝምለሱ ዝነበሩ ተምሃሮም መበል 12 ክፍሊ ተምሃሮ ብዘጋጠሞም ናይ ተኽሲ መጥቃዕቲ 5 ተምሃሮ መቑሳሎምን ካልኦት እውን ካልእ ግዳያት መቑሰልቲ ከም ዝኾኑ ምንጭታት ቢቢሲ ከም ዝነገሩ ተመልኪትና እዚ መጥቃዕቲ 5/9/2018 ዓመተ ምህረት ምሽት ሰዓት 12 ፈረቓን ኣብ ዝተፈጸመሉ እዋን ኣብ ቢብኝ ወረዳ ፍሉይ ስሙ ግራግራድ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከባቢ ምፍጻሙ ተሓቢሩ ኣሎ እዞም ተምሃሮ ኣብ ከተማ ደብረ ማርቆስ ናብ ደጋፂኦም ብመኪና ይምለሱ ከም ዝነበሩ እውን ተገሊጹ ሰበስልጣን ተወረዳ ከም ዝሓበርዎ ካብቶም ጉድኣት ዝበፅሖም ተምሃሮቶም ክልተ ከቢድ መውጋእቲ ክወርዶም ከሎም እቶም ዝተረፉ ሰለስተ ድማ ቀሊል ማህሰይቲ እዮም ኩሎም ዝቆሰሉ ተምሃሮ ድማ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ሆስፒታል ቢብኝ ኣድላይ ሕክምና ረድኤት ይረኽቡ ኣለዉ ክብል መንግስቲ ድማ ኣፍሊጡ ኣሎ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ ሹመይ ከይትፀርሕዎ ዝበለ ሓደ ሓላፊ ተወረዳ
እዚ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ከባቢ ብምልኡ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዕጡቃት ዝርከብ እቶም ዕጡቃት ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብቲ ዞባን ወረዳን ብበዝሒ ክንቀሳቀሱ ከም ዝጸንሑ ዝሓበረም እቲ ሓላፊ እቲ ምስ መደበኛ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምግጣም ሰኣነን ጽንፈኛ ጉጅለ ርእሱ ኣወዲቦ ብልዕልቶም ተረከብቲ ሃገር ዝኾኑ ተምሃሮ ተኽሲ ፈጺሙ ክብል እዚ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ብልጽግና ኣብ ክልል ኣምሓራ ክዛረብ ተሰሚዑ ብዘይካቶም ተምሃሮም ኣብታ ተምሃሮ ጽዒኖም ዝነበሩ ኣይሱዙ ተባሂላ ትጽዋዕ መኪና እውን ዕንወት ከም ዝበጽሐ ተሓቢሩ ኣሎ እቲ መጥቃዕቲ ዝበጽሐ መኪና 44 ተምሃሮ ጽዒና ካብ ደብረ ማርቆስ ተበጊሳ ብሸውዓተ ኣውቶቡሳት እውን ዝጓዓዝ ዝነበሩ ተምሃሮ ስዒቡ እዩ ኣብ መወዳእታ ትጓዓዝ ዝነበረት መኪና እዚ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ኣብ መወዳእታ ሱዳን ኣብ ወደብ ስዋኣኪን ናይ ጋዝ ተርሚናል ንምምዕባል ምስ ናይ ቱርኪ ኩባንያ ስምምዕ ትፈራረመላ ቱርኪ ናይ ቀረባ ደጋፊትን ፈታዊትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃና ትፍለጥ ሱዳን ድማ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ምስ ኢትዮጵያ ብዘለዋ ውጥጥ ናብ ኩናት ዝሓርግ ርክብ ኣሕርፊፈን ኣለዋ ሱዳን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ዓቢ ጂኦፖለቲካዊ ዋጋ ዘለዎ ወደብ ስዋኣኪን ምስ ቱርኪ ብምትሕብባር ናይ ፈለማ ፍሉይ ናይ ጋዝ ተርሚናል ንምህናፅ ስምምዕ ምርድዳእ ተፈራሪማ ኣላ እዚ ኣብ ዞባዊ ንግዳዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፍት ከም ዝኽእል እውን ተገሊጹ ኣሎ አልሙሐቂቅ ዝተባህለ ናይ ሱዳን ናይ ውሽጢ ሃገር ጋዜጣ ከም ዝሓበሮም በዓል መዚ ወደባት ባሕሪ ሱዳን ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝርከብ ወደብ ስዋኣኪን ናይ ጋዝ ተርሚናል ንምምዕባል ኣርጋዝ ምዝ ዝተባህለ ትካል ቱርኪ ስምምዕ ምርድዳእ ተፈራሪሙ ኣሎ እዚ ኣብ ዋና መስሪያ ቤት በዓል መዚ ወደባት ባሕሪ ፖርት ሱዳን ዝተፈረመ ስምምዕ ወገን ሱዳን እውን ዋና ዳይሬክተር እቲ በዓል መዚ ጂላኒ መሐመድ ጂላኒ ወገን ትርኪ ድማ ወናኒ እታ ኩባንያ ኣልዳባግ ከም ዝተፈራረሙ እቲ ጸብጻብ ኣመላኺቱ ኣሎ ከምቲ ጸብጻብ ዝሕብሮ እንድሕር ዳ ኮይኑ እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣብ ወደብ ስዋኣኪን ብባርጅ ዝድገፍ ሓድሽ ናይ ጋዝ ተርሚናል ምስራሕ ዘጠቃልል እውን እዩ ጂላኒ ከም ዝገለጽዎ እዚ ትካል እዚ ኣብ ሱዳን ኣብ ዓበይቲ ቀዳማይ ዝኾነ ናይ ጻናይ ጋዝ ተርሚናል ክኸውን እዩ ብሓንሳብ ክሳብ 3 መርከብ ናይ ምትእንጋድ ዓቕሚ ክህልዎ እዩ ተወሳኺ ጂላኒ እዚ ፕሮጀክት እዚ ሱዳን ጋዝ ናይ ምእታው ዓቕማ ከም ዘስፍሕ ምስ ናይ ነዳዲ ጽዕነታት ተተሓሒዙ ዝፍጠር ምድንጓያት ከም ዘጉድል ገሊጾም ኣለዉ እጂ ዘሎ ምድንጓይ ምእታው ነዳዲ ጋዝ ንሃገር ኣብ ዓመት ኣስታት 200 ሚልዮን ዶላር ዝበጽሕ ናይ መቕጻዕቲ ክፍሊት ከም ዘስዕብ ዝጠቕሱ ኮይኖም እዚ ክህነፅ ታሪክ ዘለዎ ተርሚናል መኽዝናት እዚ ክሳራታት ንምጉዳል እውን ዓብዪ ሓገዝ ከም ዝህብ ኣገንዚቡ ኣሎ ንሱዳን እውን ዓብዪ ዘላን ምዕባለን ይበሃለሉ ኣሎ ተወካሊ እቲ ኩባንያ ቱርኪ ብወገኑ ናይ ህንፀት ስራሕቲ ካብ 1 ዓመት ክሳብ 1 ዓመት ምፍራቃን ኣብ ዘሎ እዋን ክዛዝም ተስፋ ከም ዘለዎ እውን ገሊጾም ኣለዎም እዚ ጸብጻብ ብዛዕባ ገንዘባዊ መጠን እቲ ፕሮጀክት ወይ እውን ውዕላት እቲ ስምምዕ ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃበም እዚ ልምዓታዊ ስጉምቲ እዚ ግን ኣብ ሱዳን ውሽጣዊ ጎንፂ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን እውን እዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ፖርት ሱዳን ኣብ ዘለዎ ካብታት መሰረተ ልምዓታዊ ስራሕቲ ከምዘይ ተዓናቐፉ ዘርኢ እውን እዩ ብራት ሰማዕቲ ተመልከቲ ናትና ፎረም ንሎም ዝሓዝናዮም ሕዚ ዝበፅሑና ወሰንቲ ህፁፃት ዜናታትና ዞም ሰማዕኽዎም ምስ ነይሮም ቀጻሊ ካልእ ሓድሽ ምዕባለታት ሒዝና ብዝርዝር ጉዳያት ናባኹም ክነቕርብ ኢና ክሳብ ሻቡ በቢ ዘለኹም ሰላም ክትኾኑ ከም ተወትሩ ንምነ ቻው